बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नुमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। जिस तरह के आप जानते हैं कि हमने क्लास 3 से इस्लामियात के MCQs का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, जो कि इंशाअल्लाह आगे क्लास 10 तक या आप लोगों के पास सेकेंड ईयर तक जारी रहेगा। आपके पास हर एक लेसन में आप लोगों के पास 10 MCQs होंगे। हम 30 MCQs तक पहुंच चुके हैं और आज हम स्टार्ट लेंगे MCQs नंबर 31 से। MCQs नंबर 31 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम खाली जगह था। यानी खाली जगह में हमारे पास आंसर आएगा और वो आंसर है अब्दुल मुत्तलिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। तो MCQs नंबर 32 है। MCQs नंबर 32 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के वफ़ात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक खाली जगह थी। तो इस खाली जगह में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के वफ़ात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल थी। MCQs नंबर 33 है। MCQs नंबर 33 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम खाली जगह था। तो यहाँ पे आता है हज़रत आमना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम हज़रत आमना था। MCQs नंबर 34 है। MCQs नंबर 34 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। खाली जगह में क्या आता है? 6 साल। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा के इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। MCQs नंबर 35 है। MCQs नंबर 35 है कि हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाली जगह थे। खाली जगह में आता है चचा। यानी हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। MCQs नंबर 36 है। MCQs नंबर 36 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश खाली जगह ने की। और खाली जगह में आता है हज़रत अबू तालिब। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हज़रत अबू तालिब ने की। और हज़रत अबू तालिब कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं।
MCQs نمبر 37 ہیں ہمارے پاس. MCQs نمبر 37 ہے کہ حضرت ابو طالب کے سفر شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک خالی جگہ تھی، اور اس خالی جگہ میں آتا ہے 12 سال تھی. کتنے تھی؟ 12 سال تھی. یعنی حضرت ابو طالب کے سفر شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی. MCQs نمبر 38 ہیں. MCQs نمبر 38 ہے بصرہ کے گرجا میں خالی جگہ رہتا تھا. اب اس خالی جگہ میں آتا ہے بحیرہ نامی پادری، یعنی بصرہ کے گرجا میں بحیرہ نامی پادری رہتا تھا. MCQs نمبر 39 ہے. MCQs نمبر 39 ہے بحیرہ نامی پادری خالی جگہ مذہب کا عالم تھا. اب اس خالی جگہ میں آتا ہے عیسائی مذہب کا عالم تھا، یعنی بحیرہ نامی پادری عیسائی مذہب کا عالم تھا. MCQs نمبر 40 ہے. MCQs نمبر 40 ہے مسلمانوں کی دینی، اخلاقی اور روحانی اصلاح کا ذریعہ خالی جگہ ہے. اب اس خالی جگہ میں آتا ہے مسجد. مسلمانوں کی دینی، اخلاقی اور روحانی اصلاح کا ذریعہ مسجد ہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ان سارے MCQs کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ میں ہم انشاءاللہ 41 سے MCQs سٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ وہ پارٹ بہت جلد اپلوڈ کیا جائے گا. تب تک کے لیے آپ لوگ انتظار کریں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں، اور سب سے پہلے والے آپشن یعنی آل پہ کلک کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. پاکستان زندہ باد.